ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦରକାର ପଡିଲେ ଗୁଆ ଘିଅ ସେମାନେ ଗାଈ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ତମର ଶିକ୍ଷା ଭିତରେ ଠେକି ଥିଲା ଠେକି ଭିତରେ ଘିଅ ଥିଲା ବିଲେଇ ମୁଣ୍ଡ ମାରି ଖାଉଥିଲା ବିଲେଇ ଅଙ୍ଗେରା ହେଲା ଘିଅ ପାଟି ମୋର ବାନ୍ତି ଗଲା ବାନ୍ତୁଡ଼ି ଯାଉଛି ରେ ପାଟି ହଇଲୋ ତୋର ସଫଳ ସାଇଲା ମାର ଗାଜିଲୁ ମାର ଗାଜି ଭଲ କରିଥିଲୁ ଆରେ ବର ଯୋଉ ଠାର କଥା ହଉଛ ରେ ତୁ ଗାଣ୍ଡା ଡାକି ଆରେ କଣ ସଫଳ ସାଇ ମାର ଗାଜିଆ କଥା ହଉଛ ଏଇଟା ଜାଣିନୁ ସଫଳ ସାଇ ବେଲେ ଯାଉ ମାର ଗାଜିଆ ବେଲେ ଭାତ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଆଗରେ ମାଇକିନା ପଛରେ ଯାଉ ଅଞ୍ଚଳ ଭାତ ଆଣିଛନ୍ତି ମା ନାହାନି ହେଇଯିବ ଜଗା ପିଲା ସତ୍ୟ ଆର ଖାଇବୁ ମଣ୍ଡରେ ଗୋଡ଼ ଭଲ আব্বা খাও আব্বা আব্বা খাও आज 30 वर्ष पिला काढते ए काल दादा अब्बा खाऊ अब्बा ସେଇ ଖାଇବ ଗୁଣ୍ଡୁ ଉଠେଇ ଖାଇବ झालं झालं मा काळ्या बुडी चप्पल का दिला दादा मावशी पोळी खाई दो କଦଳୀଟା ଖାଉବୁ ଧରିକିରି ଯା ଏ ଭୋଳା ଆଉ ବଳକା କଦଳୀ ଅଛି ଯେ ତ ଦେବି ଚାଲ मागे मास भाई खाइयो गुड्डी कह देखो भिंडिया किलोटा पाई चाहिए ए बाबू जोजा बोल रे बा कदम खाया पानी अरे लंबा कुआ झरा झरा पानी तुम्हें बेगी बेगी खाई दिया गो मधुरा मानी तुम्हें बेगी बेगी खाई दिया गो मधुरा मानी कौन हल्लो चौताली झांझी करानी चितरानी तुम्हें ढक करी पी दिया गो मधुरा मानी तुम्हें ढक करी पी दिया गो मधुरा मानी काली करे तेरे कमला चारो गुणारा मारी मो भतरा मोरा दुहोइली मारो गुणारा मानी ए घरू चले ए हात धोई जा ए ए
ଆବା ଖାଇଛନ୍ତି ଆବା ଖାଇଲା ଯୋଉଠି କାଳିନା ଦେବ କହିଲି ହଇ କରେ ସେଟା ଶୁଣି ଆସ କଂସାଟା ଟିକେ ଧୋଇದ್ರೆ ମୁଠି ବସିଲେ କନ୍ଥିବ କାଲି କଂସା ଧୋଇବି ସେ ଦଉଥିଲେ ଲେଖା ପକେଇ ଆଗେ କାଟୁଛି ଅପା ପେଟ କାଟୁଛି ଅପା ଭାଇନା କାଟୁଛି ଭାଇନା କାଟୁଛି ଭାଇନା ପେଟ ଶୁଆ ଗଲାଣି କାଟୁଛି ଭାଇନା କରୁଛି ଆଣେ ନାଇଁ ଅପା କାଟିଏ ନମସ୍କାର କିଣି ଯାଉଛ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯାର ସେଠି ଡାକରେ ଫୋନ ଟିକେ ଭାଇନା କାଟୁଛି ଭାଇନା କାଟୁଛି ଭାଇନା ହ୍ୟାଲୋ ଭାଇନା ତମେ ଟିକେ କଥା ହେଇଛ ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ दीदी जल्दी आओ ना दीदी बोबिला ଆସିଲେଣି ଆସିଲେଣି भाईना मेडिकल ଯିବେ दीदी दीदी ମୋ ପିଲା ଆମର ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଅପା କାଟକୁ କାଣା ଆଣିଛ ଝିଅକୁ ଏ ଛୋଟ କରିବା କଥା ସେଇଟା ମାଡ଼ ଲାଗିବନି ସମସ୍ତେ ଡକ୍ଟର ବାବୁ ଫୁଲ ବଧେ ଭାଇନା କାଟୁଛି ଅପା ଭାଇନା କାଟୁଛି ଭାଇନା କାଟୁଛି ଭାଇନା ଫୁଲ ମାରୁଛି କିଲୋ ମା ଓ ପଟ ତଳ ପଟ ନା ତଳ ପଟ ए शिव गरम पानी कपड़ा पत्थर रेडी करो क्या भूल गए କେତେ ନଗେ ଦରେ ଦେଖି भाईना काटुछु भाईना तू आमा गया काटुछु भाईना आमा गया संभालो झियो हमारे क्यों गलवा डॉक्टर आइरन संभालो झियो बिना वाला बात दिया गया कौन ये गरम भाईना काटुछु भाईना मामिले पार्टी के धरो हां हां आस्था क्या जल्दी से नहीं डॉक्टर बात संभालो नहीं हां नहीं मामिले बात जल्दी मामिले बात बोलो पर ये धरो भाईना काटुछु भाईना मारे जबरे बात काट संभालो न बोलियो बा मागे से वाला बदलेनी संभालो दीदी दीदी भाईना काटुछु भाईना चोपा काटुछु चोपा भाईना भाईना काटुछु भाईना କେତେ କାଟିଥିଲେ ଝିଅ अच्छा तू देखो मैं भी संभाल पाऊंगी देखो 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 पिला सत्य नंबर तीर्थरा तो मारला तीर्थरा हे हां सांगे सांगे जानो तो जीरा बिन शक्ति डाल मैं जीरा ने पा सबने बड़ी धारा मामी ने बड़ी धारा नहीं मामी ने बात हो पायोनी जैसे मामी ने पाले नाही जीरो का मामी ने आछी पा पाले गाइन तो सुनो ना मनुष्य तो सुन देखो एकरे बड़ सबने बड़ी धारा नहीं जी संभायोनी
আরে দেহে ধরে পেটে ধরে দেখবে যাবো যদি ঘুরে যাবে ডরে পেটে রয়েছে তাহলে পেটে ধরে দক্ষিণ ফিরে জানা হয়েছে আমি ভালো চলো চলো ফোন ধরে চলো আশা দিদি তোমরা সঙ্গে চলো আমরা গরম পানি কল্পনা সঙ্গে গাড়ি হতো কিন্তু তবু তাকে শান্তি রেখে যাও না গেলে তো জাল মা মাউস গরম মান ধরি গিরে কে দিল রে আরে